नाज़रीन, इस वक्त मुदई फैमिली मौजूद है। वो नन्ही सी जान तो दुनिया में नहीं रही, लेकिन बहुत सारे लोगों को गम दे गई, माँ बाप को तड़पता छोड़ गई। अजीज़ो कारब के दिल में से डर और गम ताहयात निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। शायद ये प्रोग्राम देखने के बाद देखने वाले भी लरस जाएं, सामीन भी तड़प जाएं कि क्या हो गया, अपना ही सगा रिश्ता जानवर निकल आया। वालिद मौजूद हैं, कोशिश करूँगी कि लफ्ज़ों की टूट फूट में वो हमें इंसाफ की दुहाई के लिए कुछ बता सकें, हम उनसे जान सकें और उस मुल्ज़िम को कैफ़िर किरदार तक पहुंचा सकें। मुझे बेहद अफसोस है जी, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं आपसे अफसोस किस तरह से करूं। मैं औरत हूं, मैं इस चीज़ को समझती हूं। कत्ल तो एक सानिया था ही था, उसकी जो एक इज़्ज़त की बर्बादी कर दी गई, जो बर्बरियत ढाई गई, वो भी एक बहुत बड़ा अलमिया है, एक सानिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपको कैसे हौसला दूं, आपसे कैसे बात करूं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि उसकी अब इंसाफ की जंग आपने लड़नी। उसके बाप भी हैं, उसके मौशरती वकील भी हैं, आपने उसकी इंसाफ की जंग लड़नी है। वो दुनिया में नहीं है, वो जो आखिरी वक्त में तड़पी होगी, वो तड़प शायद इंसाफ की दुहाई होगी उसकी। वो शख्स आपसे कोई दुश्मनी निकालना चाहता था, वो आपका रिश्तेदार था, वो कौन था, मुझे खुल के बताइएगा। कैसे उसके साथ इस झांसे में वो फंस गई, कहाँ चली गई उसके साथ, ये सब बताइए। जी, दुश्मनी तो नहीं थी उसके साथ कोई भी, हमारा बहन वही था। आपकी बेटी का नाम क्या था? अबरीहा। अबरीहा। हाँ जी। बच्चे कितने हैं आपके? 4 बच्चे हैं। ये आपकी सबसे बड़ी बेटी थी? हाँ जी। तो बड़ी लाडली होंगी ये तो आपकी। हाँ जी। क्या हुआ था उस दिन, वो कौन था, कैसे ले गया अबरीहा को साथ? मेरा बहन वही है। सगा बहन वही है आपका? जी, सगा बहन वही है। आपके साथ ही रहता है कहीं? जी, 8 साल से हमारे घर में रह रहा था। उसकी वजह आपकी बहन रहती थी आपकी? जी जी, हम अच्छा। उस बहन और उसके बच्चे जो है ना, मतलब वो भी घर में ही थे। ये कमाता नहीं था तो वो आपके घर में थे? नहीं, कमाता तो था, लेकिन जो है ना रात को काम करता था। अच्छा, नाइट शिफ्ट में करता था? जी। तो आपने बहन को अपने पास रखा हुआ था? पास रखा हुआ था। अच्छा। हम ढूंढते रहे हैं काफ़ी, लेकिन जो है ना हमें इसके ऊपर जो है ना उम्मीद नहीं थी। ये क्या पहले भी इस तरह की कोई हरकत कर चुका है किसी बड़ी खातून के साथ, या इस तरह का जहन था, या मंशियात का आदी है, क्या मामला क्या है? पर पता नहीं इसने क्यों किया है, नहीं पता। कोई लड़ाई झगड़ा हुआ आपका इसके नहीं, साथ? कभी नहीं, कभी नहीं, 8 सालों में एक दफ़ा भी नहीं लड़ाई झगड़ा हुआ। अच्छा, उस दिन आप सब लोग कहाँ पे थे और अबरीहा कहाँ थी जो इसके साथ चली गई? जुम्मा पढ़ने गए हुए थे हम लोग। घर पे ख्वातीन नहीं थी, लेकिन उन्होंने को तो यही था ना, यही कहीं खेलने गई होगी, ठीक है ना। अच्छा। तो इसलिए जो है ना जब पता चला तो हम ढूंढ रहे थे मोहल्ले में, लेकिन नहीं मिली। और कितने जब देर के बाद ढूंढना शुरू किया आप लोगों ने? तकरीबन 1 आधे घंटे बाद जो है ना ढूंढना शुरू कर दिया ठीक है। हमने तो पहले यही ऐलान करवाए हैं जाके मोहल्ले में, जो है ना शायद गुम गई होगी बच्ची या भूल गई होगी, कोई जरा ना बता दे। इसकी तस्वीर दिखाई है, पूछा, लेकिन कोई भी जो है ये भी ढूंढ रहा था आपके साथ? जी, अल्लाह अल्लाह। नहीं मिली। लेकिन जो ना पुलिस को जब बताया तो फिर उन्होंने ना इसने ये कैमरों बर्बरियत में कहाँ देखा। पे ढाई? घर में ख्वातीन थी, आप लोग जुमा पढ़ने गए थे, या आप लोगों के साथ गया था पढ़ने? नहीं, ये जुम्मा पढ़ने नहीं गया था। नहीं गया था, ये घर पे ही था? ये घर पे ही था। अच्छा, तो इसने ये बर्बरियत कहाँ पे ढाई? घर में किसी को पता नहीं चला? नहीं पता चला। जो है ना मतलब पूछा इससे, ये सैर करने के बहाने जो है ना मतलब के ले गया, और उसको ले उसके गया? बाद कहाँ लेके गया था? अपनी फैक्ट्री में। तो वहाँ और कोई नहीं था? और कोई नहीं, जुम्मे को छुट्टी होती है वहाँ, और कोई नहीं था। अच्छा, फिर इसने क्या बताया? पुलिस ने पूछा, जो भी पूछा आप लोग इसने। नहीं मिले उसके बाद? नहीं मिले। आपको पुलिस ने ट्रेस करने के बाद क्या बताया कि कहाँ से डेड बॉडी मिली है, कौन है, आके देख लें, पहचान कर लें, कुछ इस तरह का फ़ोन किया? पुलिस ने इसी से पूछा था कि भाई बच्ची कहाँ है। इसी से क्यों पूछा, यही तो मेरा सवाल है। कैमरे की मदद से पुलिस ने देखा था ना कैमरे की, ये बच्ची लेके जा रहा था। मैं आपका दुख ना समझ पा रही हूँ कि आपसे बात नहीं हो रही, या आप खुल के नहीं कर पा रहे, आप वालिद हैं। और एक बाप के लिए जी बेटियाँ बड़ी प्यारी होती हैं, वो अपने घर जब रुखसत होके जाती है ना, तो वो दहलीज पार बाप से नहीं करवाई जाती। तो अपनी नन्ही सी कली को कोई ऐसे रोन दे, मसल दे, ये बाप नहीं बर्दाश्त कर सकता। चचा हैं मेरे साथ,
ان سے کوشش کروں گی پوچھ پاؤں, نہیں تو ایک ان کے اہل علاقہ ہیں ان میں سے ایک معزز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا, آپ کچھ جانتے ہیں کہ یہ جو آپ کا بھی ظاہر بہنوئی لگتا ہے, جی اس کا کوئی کردار بار غلط تھا, یا اس سے کوئی رنجش تھی آپ لوگوں سے, یا اپنی وائف سے کوئی شکوہ تھا جو اس نے اس کے میکے سے بدلہ لیا اس بنا پر؟ خود صاحب اولاد ہے, خود بھی بچے ہیں اس کے؟ جی 2 بچے ہیں اس کے. بیٹیاں بھی ہیں اپنی؟ بیٹیاں نہیں ہیں, 2 بیٹے ہیں بس ان کے. جمعے والے دن ہی وہ آتا تھا, دن پہ بھی کام کرتا تھا ادھر فیکٹری, اور رات کو بھی ادھر ہی رہ جاتا تھا؟ جی, صرف فرائیڈے کو آتا تھا, وہ بھی 3-4 گھنٹے رہتا تھا گھر. کبھی آپ سالوں سے کوئی لڑائی جھگڑا ہوا اس کو؟ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا. اس کی جو وائف یعنی آپ کی بہن ہے, جی اس سے بھی کوئی اندازہ تھا کہ میرا خامد اس حد تک جا سکتا ہے؟ نہیں, اسے بھی کوئی اندازہ نہیں تھا. اس نے بھی جب سنا تو ہوش ہی نہیں تھی اسے. یہ آپ کا پہلے سے رشتہ دار ہے؟ نہیں, بہنوئی بننے سے پہلے نہیں. تو اسے آپ لوگوں نے گھر میں ہی کیوں رکھا تھا؟ میں ان سے زیادہ پوچھ نہیں پا رہی کیونکہ وہ بول نہیں پا رہے زیادہ. اس کے ماں باپ نے اسے نکال دیا تھا نا ادھر سے, اپنے گھر سے بھی. اس کی کوئی وجہ؟ لڑائی جھگڑا تھا بس, کوئی بھی. ہم نے تو اپنی بہن کو دیکھا تھا. ابھی جو کچھ ہو گیا, اب تو بہن کو دیکھ کے معاف نہیں کریں گے؟ نہیں, معاف نہیں کریں گے. مت کیجیے گا, اب بہن کو مت دیکھے گا, انصاف کے لیے لڑے گا, بھائی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اب آپ لوگوں نے. جی, ہماری بہن خود کہتی ہے کہ اسے معاف نہیں کرنا ہے, اسے اسی نالے میں پھینکنا ہے. بنتا ہی نہیں ہے جو کچھ اس نے کر دیا. آپ اہل علاقہ ہیں یہاں کے, جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تڑپ رہے ہیں اس وقت, یہ واقعہ کیسے رونما ہوا؟ علاقے کے لوگ, آپ لوگ کیسے ڈھونڈتے رہے اس کو, کہاں کہاں؟ میڈم یہ نا گلی میں شور ہو رہا ہے کہ ان کی بچی نہیں مل رہی ہے, ہمارے ہمسائے ہیں, سامنے گھر ہے, ٹھیک ہے, ہم بھی ان کے ساتھ لگ گئے ہیں. میں نے 15 پہ کال کی ہے, باقاعدہ پولیس کی ٹیمیں آ گئی ہیں. کوئی جگہ ویرانی ایسی نہیں چھوڑی جو ہم نے CCTV دیکھنے شروع کر دیے. جب یہ ان کا گھر والے کیمرے چیک کیے نا, اس وقت شک ہو گیا کہ یہ گھر پہ کیمراز لگے ہوئے, ان کے گھر میں 3 کیمرے لگے ہوئے ہیں, اور وہ کیمراز کے سامنے دندن آ کے لے کے یہ کیمرے کے سامنے نا ورگلا رہا ہے بچی کو. اسے پتہ ہے کہ یہ کیمرے ہیں, وہ اس کیمرے سے سائڈ پہ کر کے نا اسے موٹر سائیکل پر بٹھاتا ہے. سامنے ایک فیکٹری ہے نہر پہ, اس کے کیمرے ہم نے جا کے چیک کیے ہیں پولیس کے ساتھ, تو یہ بٹھا کے لے جا رہا ہے. اس سے پوچھا ہے, وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا. جب اسے ویڈیو دکھائی ہے اس وقت وہ پھر پولیس پہ اس کے اقرار کر دیا ہے کہ میں نے ایسے ظلم کر کے ظلم ڈھایا ہے اور بوری میں بند کر کے اس نالے میں پھینک دی. پورا ہمارا محلہ, پوری آبادی جو ہے نا غم میں اس دن کی ان کے ساتھ ہے. یہ درندہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے, اور یہ نشے پہ لگا ہے. وہ فیکٹری میں رہتا ہے, ادھر ہی چوکی دارہ کرتا ہے. جمعے والے دن فیکٹری بند سی, یہ اس کا داغ لگ گیا, لے گیا بچی کو. ظلم کی انتہا, اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے. اور پھر ساتھ مل کے ڈھونڈتا رہے آپ لوگوں کے. اگلے دن یہ رات کو میں نے ان سے کال کروائی ہے, وہ مان ہی نہیں رہا, شک نہیں ہونے دیا, شک نہیں ہونے دے رہا. وہ جب پھر وہ فیکٹری کے وہ CCTV چیک کیے نا, وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 10-10 روپے دیے ہیں اپنے بچے کو بھی, اس کو بھی, اور یہ چلے گئے ہیں, دکان پہ چلے گئے ہیں. لیکن وہ اپنے بچے کو ادھر بھیجتا ہے, اس کو بٹھا کے لے جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو سزا کیا ملنی چاہیے؟ قانون نے تو طے کر دی ہے, قانون ایسے سزائیں ایسی ہونی چاہیے کہ نشان عبرت ہونا چاہیے کہ آئندہ کسی بچی کو درندگی کا نشانہ نہ بنا جائے. جب زینب والا واقعہ ڈسٹرکٹ قصور میں ہوا تھا تو پوری قوم یکجا تھی, یک زبان تھی, احساسات بھی سب کے ایک جیسے تھے, اور سب کا مطالبہ بھی ایک تھا کہ یہ زینب, مریم اور ان 11 بچیوں کا جو بھی قاتل ہے اسے سزا ملنی چاہیے.